siya, no? Char lang. Okay. Introduce yourself lang. Short background sa iyong kagalingan natin. Ready, go. Bungol. Ano ko diba? Just introduce yourself. Short background lang. Name or whatever you want to speak about. Uy, hindi ko nag-spila ng bata. Gwapo. Bulok man siya lang. I mean ba? Charot lang. Introduce your name. Okay, pangalan mo, pangalan? Full name. Gula. Single or taken? Char lang. Gusto mo ka-besa-besa ng duha? Wala yung mali siya, okay lang. Okay lang. Wala yung mali siya, okay lang. Okay lang ma'am. Okay lang. Yes or no? Laki kami daw. Wala may problema. Diba? It's atay. Okay. Wala problema. Okay. Pero dapat mag-ihap mong tanan. Mag-ihap mong tanan. 3, 2, 1. Okay, wala yung mali siya, sir. Kay besta-besta roman. Maliban kung bayot ka. Bayot ka, laki. Laki man, dahil problema. Sa manday na nga, manday na nga, maulaw man. Okay, pero natin